The Shorao ferry boat, which had submerged partially at the dock, has been salvaged successfully by the River Navigation Department on Friday morning. The ferry boat will be towed to the R&D workshop in Bitim for repairs and further assessment. River Navigation Department Director Vikram Singh Rajabhosle stated that after assessing the boat, it will be repaired and brought back to the dock for operation. Challenges face करचे तीन ड्रायव्हर्स लागले आमकां. पहिली ती फेरीबोट म्हणजे फुडल्यान वयर असली ग्राउंडाचेर असली आनी फाटल्यान तेका जाय तितलो डेप्थ ड्राफ्ट मेळनासलो वयर काडपाक. आमी पंटून यूज केले पण पंटूनाक ते 40 टनाचो पंटून पण हार्डली 10 टन उखलपा जाताले. तेका फाटल्यान ड्राफ्ट मेळनासलो. आमी चौगले कडल्यान एक 50 टनाची काल क्रेन हाडली आनी फेरीबोटच उखल्ली क्रेनीन. आणि मागीर तितले जे इंजिन रुमान उदीक असले ते काढले. बेसिकली इंजिन रुमान जे उदीक असले ते देवान असले कित्याक इंजिन रूम वॉटर लेवलाचे सकयल असले. कितें डिफेक्टाक लागून कळ्ळें तर तुमकां कित्याक डिफेक्टाक लागून ही बुडल्या काय? डिफेक्ट फेरीबोटीक डिफेक्ट कांयच ना. आमी आतां सुद्दां फ्लोट जाल्या जर ताका होल हलाक नाल्यार बॉटमाक जर होल आसलेलो जाल्यार अजून सुद्दां भितर उदीक वचपाचें. ते वचना हाचो अर्थ असो की हलाक कांयच पंचर ना. आता त्यांचे आमचे कितें इन्व्हेस्टिगेशन आमी करतले पण डेफिनेटली फेरीबोटीक म्हाज्या म्हायती प्रमाणे डिफेक्ट ताका लागून पंचर काय नासलो. आतां आमी ना स्क्रॅप डेफिनेटली करचे ना. हांगाच्यान ती फेरीबोट आमी आमच्या वर्कशॉपान व्हरतले मेन वर्कशॉपान. थंय वयर काडटले गाड्यांनी आनी फुल्ली रिपेर करतले जे कितें जाय तें. आनी विदीन 1 मंथ इंजीन सुद्दां आमी ओवरऑल करतले आनी विदीन नेक्स्ट 1 मंथ सर्वेराक दाखयतले सर्वे सर्टिफिकेट घेतले आनी फेरीबोट एका म्हयन्यान आमी परत एकदा दॅट इज फॉर शुअर. Residents of Shorao who were regular commuters of the ferry boat demanded a judicial inquiry on the matter. The main reason for it to sink is I would like to push the blame on the department concerned. Whether the department or the ministry, I do not know. I demand, along with my co-villagers, a judicial inquiry into this because a lot of finance has gone into the salvaging of this vessel, and we wanted to be back on the river.